Game to na ta sa atong manigi match pa midawg sa game 1 ng Team Raymond Butod og ni Jeffrey. Kini game to na. Side out. Doon natay bakbak anong taw-taw na dire sa sitio Kabakungan mga kaibigan, Barangay Hapitan, Barili, Cebu. Team Cebu City versus Team Dumanhog, Team Nonel versus Team Jobert mga kaibigan. Ono zero na serbisyo Butod. Dudong Rimo nangagis na sad. Kun apa Butod bimulap dos ning Butod eh. Wait, 2-0 na 2-0. Marangkada na naman ang Team Butod Jeffrey og ni Raymond. Serbisyo Butod. Agay kini pagkakataon na. Ay good item. Three-0 serbisyo Butod para 4. Lobo giatag ni Brunson, pikha ni Raymond, gibigay sa corner, out ball. Nako, tinamaan yung bata. Back to live action, 4-0 sa atong game to in favor of Team Butod. Raymond and Jeffrey. Grabihan yung tirahan Jeffrey. Mura magkumpayuta mula. Walang awa kung bumigay si Dulong Raymond Tuara. 4-0 side out. Serbisyo Janjan para Jeffrey. Para daw spike ang Ismael dah. Agsik bola ni Jeffrey sa banal. 4 na. Ono 4 Here comes Janjan Parados. Jeffrey to Brunson, fire in the hole. Naunay bumba si Brunson. Gisaw ang granada ni Brunson, gibalik og labay ni Dodong Raymond. Bungkag si Brunson. 4-1 sa atong game to. Servisyo Dodong Raymond. Brunson, Lobo. Auto nga blo. 5-1 in favor of Team Raymond. Servisyo Raymond para sa Brunson. Pagkakataon na naman, pinaulanan ni Dodong Raymond. Inangkin pa ang bola sa kasamahan. Agay Tuara. Janjan. Having trouble si Janjan sa iyang depensa mga kaibigan. 6-1 na in favor of Team Raymond Jeffrey Butod sa atong game 1 Ang nakadao atong game 2 ang nakadaog sa game 1 nag-una na naman. 6 kini serbisyo para City. Brunson. Raymond grabe Raymond ay. Way pagkaluya. Auto nga blo. 6. Serbisyo para 2. Serve Ismail. Jeffrey to Ismail Janjan. Brunson. Kini. Kana may inyo. Yan ang dapat sa inyo, sabi ni Brunson. 2-6 na 2-6. Ito para 3. Janjan. Pasok Loningning. 3-6 na. Servisyo Ismail para 4. Jeffrey. Janjan saktuas bunala. Punan pag Ismail. Agay. Smart play coming from Jeffrey sa banal. With trust talk pa. 3-6 3-6. Tatlo ang kalamangan sa team ni Jeffrey. Boto dog ni Raymond. Kini para City. Jeffrey. Wala binomba na sa ere. Ito pa.
Bronson na. Na. Kinsay bagsik niya. Pumpang Bronson. Kinsay bagsik. Servisyo Janjan. Butod. Wala. Mitulo na. Ang luwas ay mong matawa na. Miuwa na. 4 sa isa. 2 point lead sa team la ni Jeffrey. Gipakamang Jeffrey. Na 5 spike up. O kabangkas pa sa team nila ni Jeffrey. Raymond og ni Butod. Igo sa spike ni Ismail. Servisyo Janjan. Kini para Iguales. Out ball. Servisyo Butod. Bronson. Lobog yatag. Pikhan lah. Ni Raymond. Bronson. Butod. Kuwain. City 5 na. 2 point lead na. Raymond to Ismail. Butod. Sagang ni Ismail. Kalitan si Ismail. Agkay Bronson. Din agad matabang. Di matdag ampo na agad. Agkay din Jeffrey. 8-5 na. 3 point lead sa team la ni Jeffrey. Raymond o ni Butod. Yan na. Sagnan ninyo ay. Fire in the hole. 8-5 na. Kini servisyo Bronson para size. Jeffrey. To Janjan. Janjan again. Di nabot po. Wala binatuay na. Kumbatim na din eh. La, gimakmak. Sam na paingon dahil kana. Bungkag si Jeffrey. Size 8 ha, size 8. 2 point lead na lang. Tinapyasan ni Bronson. Ito para City. Bronson again. Janjan. Butod. Answered by Bronson. Ismail. Auto nga blow. City 8 na. Kini para Iguales na. Auto na naman. Iguales 8 na. Wala. Kadlit ni Janjan ay. Nice shot. 9-8. May overtake na ang team na ni Janjan Ismail og ni Bronson sa atong game to. Okay, back to the ball game. 9-8 May overtake na ang team ng Bronson. Overhead. Answer by Janjan. Lah. Buslot ang depensa sa team nila ni Raymond. 8 Gs na, 8 Gs. Wala na yun. 8 Gs na ha, 8 Gs. Okay, back to live action. Gs, 8 ha. Uwin, 11-8 na. Para baos na ang team lang ni Bronson. Taga Barili na ba? Bronson? Asusina. 11-8 ha. Tok mo ni Bronson overhead. Answered by Butod. Janjan Milaras. Pasok. Kaging ang kontra. Daog na ang team na Janjan Bronson o ni Ismail sa game to. Nakabaos. O 1-1 na. Doon natin decision na sa itong maniging match pa.